kayo dito. Okay, kunin nyo na bro. Guys, wala magpo-push up, wala pa kayong front lines. O tara, push up na. Yung ano, it's me Jason. Yung pali, second line. Yung Jason lang, yung Jason. Yung Didi Bayo, guys. Tara guys, push up guys, push up. Saan ka, Jason? Yung LK. Okay, yung Wiz, yung Didi Wiz. Pali, Cloud. Lag. So, Jason. Teka, ayusin ko lang setup ko ng ano, hotkey, hindi pa ayos. Patayin nyo na yung ano. Hoy! Yung Didi Creo, yung Didi Wiz, guys. Yung ano, sige lang. Dispel front lines muna, yung Didi Wiz ulit. Ay ako. Sa command. Ay, Patay niyo lahat. Nag-resist up. Push nyo na, wala ng frontline lang yan, push nyo na. Dirog nyo na. Zuzerd kayo kanina. Zerd go! Uy, wag ako! 20 lang pala tayo. 3 pa yung BK natin. Meron sa grabe likod. lag ako. Na lahat. Pwedeng ano, papalit na lang ako ng job. Huwag na. Lag ako. Okay lang yan. Hindi naman masyadong na-spam yung gun ba nila eh. Kahit yung sa may ano ka, sa pali light ka, pwede na. Basta Jason, kamain. pag pumunta ko pa, ano pa, Debo?